Pike Witchblade. Ganing seals yun nandito eh. Magic, pure magic build. Sinabi natin? Iski Chairman? Wow. Ano ba gagawin mo dyan? Pure magic o right click? Magic na lang ako. Gagi, di sana kinuha mo yung ice pot. Ano ba yun? Yung ice pot Ano na yung isa. Napasit. Ala ko, kaya mo kinuha off-lane niya kasi ginagawang right click yan sa Twin Terror na yan. Winnie Witchblade. Ice play. Ice last longer dito na sa Wallace Spirit. Okay, there we go, Witchblade. Witchblade Pike. Witchblade Pike kasi yan pag yan Twin Terror eh. Antas ano minamax? Yung third skill. Okay. Pero pag yung isa, pasit. Dami. We lost the game of Dota 2. Galit sila. Oh my god. Respect, walang respect. Ba't hindi nagka-uod? Kasi hindi ko pa nalalagyan yung uod? Wala pang uod. Daya. Kaya may kanin dyan to ya. Pagka na, talaga na. The game of Hindi lang ulan. Just the game of yun. Uy. Let the stun. This is a stick game. Bugs nito. Pakiri Weaver. Macro pa yung args nito eh. Shard lang pala nito. Taskar mid. Gago, stick game. Ba? Joke lang. Binlock niya ba? Binlock niya. Right? With Vim and Venom. Kaya ba natin to? Kaya tayo, normal mo lang. Bobo naman. Bobo ka ba? Ba't siya nagsusuwi-suwi? Kala niya walang words. Hindi ako nag-block ng camp eh. Quick as Venom. Okay lang. Okay lang. Agitation. Dati ka bang tanga ka? Going. My venom flows. Ba? Dalawa pala atake nito. Ito, ang tapang nito. Wala akong buhay kasi. Tagal lang tanggo. Pwede oh my god. Tinera niya. Wait lang ah. Buhay. With Vim and Venom. Tagal naman ng tanggo ko. Palag mo. Palag mo. Sa hangin. Lugi! Okay lang. Okay lang. Una namatay carry niya. Sa kanya na yan. May center siya. Wala, ba't out of stock yung sentry? Okay lang, 0-2 yung carry niya. Gako. May nagpiping na idol. Hug na tayo. Wait lang, wala akong
Pagi, nagkukulit ang phone siya. Please. Okay lang yan. Gagin matay. Wala kaming teleparehas. Wala kaming teleparehas na ano. Violent dance. Quick as venom. Lakad kami parehas. Agitation. Agitation. Temple. Tara, yun ako. You can't run from the venom. Violent Patay mo yung ano. Top naman yung carry niya eh. Hindi pala. plague on our Wow. quick as venom. Uy, masyado ka na. As you say. Kado kang ano eh. Huwag na eh. Kala mo malakas ka eh. Respect. Diba? Kano to? Magkano yan? 20 pesos. Ang nakala ko mahal yun. Mura na nun ah. 100 na yun dati ah. Akala ko mahal yun ah. Scam tayo dun ah. Yan, paramin mo yan. Impale. Tinamad na siya mag-contest nung Sentry. Ang daron to. Out of stock ng tango. Bakit kasi? Yung lane eh. Quick as venom. Lala. Ano kung bida ka? Tot. Saktan. Bago sakit na. Ang sakit na natin. Sakit din yan eh. Huwag na eh. Deadly to the touch. Siya saktan natin. Patay ata ito. Pag na-slow. Nung ganyan-ganyan. Ito pa oh. Uwi ako. Mali ako. Dapat di ako tumingin. Kala ko lang next. Yes. Minix pala. Yung Snakes. Aktibo siya. Bago level 3 lang siya. Get XP. Mix. Impaled. Bigay ko sa kanya. Para friends kami. Go. Ba't ba nandun yun? Kumuha na 7 minutes sa kalaban. Attack. Masyado siyang ano. Yes. Uy. My venom flows. Masyado siyang... Walang tanggo! Wala nga. Out of stock. Ewan ko ba't. Putay na. Isang ganun lang. Patanggo na eh. Agitation. Andiyan si Taskar. Taskar de la Hoya. La! Is this true stone? Hindi tumama. Ayun, dito mama. Naku, level ano na. Nice stun. Uy, gago na stun. Lupit. Uy. Ibigay mo na. Uy! Quick Pa? as venom. Ay, wala tayo sentry dito. Sa malalim. I'm not ready. Plague our enemies. Nagpula ata. My venom flows.
TP out nga ako eh, kaya ako nagpa-scripts eh. Ito na eh. Bida ka. Oo. Oo, bida ka ah. Tabi. With Bim. Gagi ka. Counter ka niya. An exquisite toxin. Ang gago, nagputukan. Gagi. Sayang. Kailangan natin mag-ano. Ba't patay lagi yung gyro natin? Ano binibuild dito? Which blade part? Kung gusto mo right click. Gyro right click ko na. Violet dance. It's in my nature. What the fuck is this, bro? What the fuck is this? Impaled. Agitation. Pala hindi ko binlock. Ba't pala pinarm ko na lang? A touch of venom. Si Taskar! Lagi, layo mo. Ito ba yan? Take what? Hindi, ikot ako. Kaki mali ako na ikot ah. Patay mo. Wala na ako skill. Mali akong may naikutan. Yung pating kasi. Dapat upgrade na sa taas eh. Ginagawa niya. Agitation. Marot naman yun. Caustic blow. My venom flows. Sweet toxin. Quick as venom. Move them off. Ah, sweet toxin. Para sa pugna. Plague our Hinihintay ng enemies. pugna. Go, my loyal ward. A touch of venom. Uy! We won. As you say. Go ka. Puntang ina nyo. Sarap ba, mga bes? Sarap ba? Sige, banata mo lahat. Bibigyan kita ng pera. Ano? May metro pa tayo. Kasi pugno. Yes. Pag maayos pa. Hindi mo lahat ng pinaka. Sipsipin mo. May tumatela. Wala Uy, dito siya. Gagawin dyan. Pwede naman. Nagmamalaki mo, idol. Isang lason. Nice rotation by idol. Ano ba score niya? 1. Enemy's bottom tower is gone. Stuck. Your top tower is under attack. Grabe stuck. With Bim and Bim. Stuck ba? Medyo alanganin. Uy, may pinatay. Kaya ko ata mag-farm ng ano eh. Ano Ancients. My venom flows. A Ito ba? touch of venom. Wala akong ginagawa. Pwede nga to. Pusik. With Bim and Venom. Top tower.
blow. Kakabigayan na nagkakabigayan. Inuna niya yung word. Kaya niya na dyan, hindi natin tele ah. Kaya. Impale. Ano yun? Bago ginabol sa second tower. Butang ina. Yuy! Quick as venom. Oh, kunin mo pa. Swabe mo naman, idol. 10 minutes. Lipat na tayo dyan. May first tower pa dito. Sige kuya. Putang ina mo, may ano, Tetris. Hindi nakita yung Tetris. The enemy attacks your middle tower. Pag tayo sa top. Shard pala dapat. Blaze into a skirmish. There's nothing left of your top tower. Okay lang kahit mag-ano ka muna. Force stop yata. Papay ko mo. Ito ma. Yan. Back from the brink. Oo, maganda first stop. May Kis ano. May pug na Tetris. Hindi naman force stop. Ano ba tong Weaver? Baog na baog. Gobi, yun nagawa ko. With vim, the plague on our foes. Payment due. Agitation. Uy, tama na kayo. Ay, putang ina mo. Patay ba ako dito? Ginawa ko ng mga yun. Going. Dapat sa top na umikot ng pangatay. Wala naman tayo mapupush dyan. Yeah. Uy, gumuit. Hold. Putang Bagay na dodge ba yun? Dodge yata. Hindi, hindi, hindi. Iwan din yun. Touch of venom. Wala ko nga din ang pang-cancel sa ano eh. Pug na. Hindi ka mag- Makulit ka ah. Ngayon ka mag-ethereal. Gago. Gogi, patay siya. I'm under attack. Teka ba? Kulit mo eh. Kulit mo ah. Parang kailangan ko muna mag-use. Mag-cancel lang. So, pug na. Ba't may das ako na? Your middle tower faces a terrible test. Kaya ata mag-FT farm ng ano eh. Gyre. Puro magic naman Your tayo. tower is under attack. Wala silang ano, pipe buyer, no? Wala, wala, wala. Pwede ata pug na. Yun ang maganda. Nangyari. Gogi 6 deaths na pala ako. Pugo pala tayo.
3 kills ka naman eh. Wala pala ako Wala na. yun. Pinaog naman natin Weaver eh. Kailan 3 deaths lang siya? 6. Baka may dash tayo eh. Resolution. Rewarded. Quick Ah, as siyang stats venom. lang. May dash? Wala siyang stats na. Tekis. Gusiptir. Ano siya? Patay type? Bombacious. Offline ba yan? Hindi. Offlane ano? Red King. Ang dami lang siyang pera. Baka nag-stock. Uy. Nevermind. Tama walang stats. Watch this spot. Naglaban siya ano? Anubseran. Saka si Anubarak. And venom. Nag-ipisan. Ano? Mga insekto. Agitation. As you say. Kaya dito SK. Mahirap dito sa mid. Farm ka na lang sa jungle. Sige na nga. Dito na. Nakita ko dito. Nabula ko to. Buti di ako nakita. Venom pigs. Hindi na ako tumipi. Naman ang init niya naman dito sa top. Growing. Baka may ward sila dyan. As you say. Pag naka-shard, Agitation. no longer shares a cooldown with liquid force. Sabay na sila? Hindi na kamo sila sabay. Mga ano? Sabay gagana. Oo. Mahirap pag mababa comprehension. I-auto right click mo na lang. Oo, naka-auto na nga lang eh. Uy, ano to? Quick as venom. Saan tayo lalaban? Farm game? Venom. Dinidip ko lang yung mid eh. Sayang eh. Mas mukata sila eh. Yeah. Yung dalawa na sa mid. Hug na sa Kataskar. My loyal wolf. Doon ako May dagger. May dagger pala yan. Kataskar. Sino? Kataskar. Walang damage yan. Mid yan, di ba? Nakita yata si Nix eh. And venom. Diyan na. Piping. Gago ba kayo? Kaya lang, fair trade, dalawang support para sa mid ano, gago, lamang kaya sila. Dalawang support lang. Lalo magsisipter siya. Sino? Nix, hindi siya magmamax dagon. Your top tower is under attack. Ako edit ko dito. Impaled. Well warded. Where's your TRP farming? Offline ako. Bulag ka ba? My venom flows. Ito si Techis. Ako may ethereal na yan. Marami din siyang hawak na wards. Mga wardan ka dyan. Gagawin dito nga. Kasi... Dito. Gago, napakang ko pa. Warded ka dyan. Yes. Tayo mo please. Gogi, holy shit yan. Treated venom. Talaga yan. Go for me. For staff mo na ako. Yes. Kung hindi siya ganun kagaling eh. Kabado pa siya eh. Yung sticky. Quick Kahit as lang talaga yung ethereal yun. Tatlong bomba ethereal. Saka suicide. vile advance. Envenomed.
with vim and venom. Agitation. Tangina kasi nag-maelstrom pa to si ano, tanga din eh. Ayan na, ginawa na siya. My enemy succumb. Tangina Puro tumatal ang character nila. Is ni escape. Iniwan na sa mid, di pa nag-hit. Plague on our foes. As you see. Yan na, Eda. Tara, doon natin. Dinagon pa niya yun. Pag binigay ay Madami natin binitawan doon. Hindi pa sa atin binigay. ito, bonus. Okay. Ay, may SK pala. Police. May police na SK. Agitation. Hindi easy. your middle tower is Naagawan ako sa mid, tapos iiwan din pala yung mid. Hey. Smoking kami. Smoking kami ng BFF ko. Ito makapropire eh. Matitilihan kami dito. Venom. Ayun lang yan, walang task cut. Easy. Toxic attack. So again, dyan. Violet dance. My loyal wolf. Baka nag-farm na lang ako. Quick as venom. Plague our enemies. Deadly to the touch. Go ba yan? Venom. Touch of venom. Kaya ako. So Radiance. Hindi pa Itong namatay SK yung na. ano. Wala siyang vision dun. your top tower is under Dapat attack. yan tayo mo. Your top tower is under attack. Kumabas si ano, Nyx. Vanguard Lexi. Siya nag-ward. Pero pinapatay niya yung mga kalaban. Yun no, narinig niya. Kinuha kasi yung jungle natin ng Tekis eh. Back from death's door. Shit, may 100 GPM ako. GG ka. Tower is under attack. Seeking advantage. Tara, tara, winawardan niya na. Tawag natin. Itong inam, puno lang. Wala man lang respo. Tayo na naman namatay na rumesbak. Ay. May Dagon mo para nangyayari may na. lifesteal ka. Dagon mo para may lifesteal ka. Saan? Dagon. Dagon! Gusto last hit lagi yung Dagon. Matik. Ito, tayo yung pain dito ito. Hindi ko madya... Hindi ko Wait, ma-
Di ba mabash masyado si Nix kasi jumajabs dyan. Pero putay na, galawang KS lang pala yun. O, Pero diba si ano para? Oh, jabs dyan oh. Ultra kill. Di mo mabash eh. Jabs Kapit dyan eh. niya. Kapit niya. Puro magic yun eh. Ay, hindi naman pala. Si Pug yung support lang. As you Masakit lang talaga siya. Dragon 5 Ba't naman. DC-DC to? O DC-DC si Taskar. Kaya Dragon 5 na siya. Radiant structures are fortified. yes. Yes. Going. Iba ko nga. Rewarded. Agitation. A plague on our foes. With vim and venom. My venom flows. Watch this spot. Gumaw siya? Gago hindi worth it. Kahit man patay yung Pug na. Ay, gogo ko. Warded ko. Bibira rin siya. Bibira yung ops ko. Yes. Kailangan mo yata mag-BKB. Kasi yung ano eh. Ako? Kasi yung Tekis eh. Nang burst yung Tekis. My enemy succumbs. Wala pa nga first stop. Nag-ribs ako. Dito sila nakasmoke. Tara, Ito, tara, ito. tara. Depensahan natin ang ano natin. Sinis natin. Gogo. Agitation. Buka ba? Sa mga tropa natin. May ulti pa ba to? Hindi nasagot. Yung nag-TP out. Taskar na lang. Panalo ba tayo dun? Oo. 3-2. Your bottom tower is under attack. Yung waiver nila nagtampo sa bigas. Ayaw sa mama. Ang gabi ng Milner niya, wala siyang stats. Pero naubos yung center ko sa mid. Your bottom tower is under attack. Your middle tower is under attack. Tapos na si Nix eh. Where will the line be drawn? Kahit yung magic kasi nila. Like a blight. Pupor Sila stop, nagpa. pupor stop pa ba ako? Recta pipe na. Uy, gago lang. Ano yan? Yun lang. Chip, lugi. 2-1. Lugi, Sir Chip. As you say. TP out. Malamang buhay na. And venom. Malamang buhay na. Bobo ka pa. Impaled. As you May say. ginagalit. Minute ko na simula pa lang. Alam mo, lakas niya eh. Sino ba 1-6. nagagalit? Ah. Sino si Gyro? Taste my venom. Gago. Taras naman niya. Agitation.
Sila. Sa mid, dalawa. Vim and Venom. Quick as Venom. Ayun na. Yes. Good kasi tayo. Going. Ooh, Sa jungle, orchid tayo. a touch of Daming creep sa baba, oh. Yun na. Lumamit na sila. Ang dami, oh. Dami mid. There's no place. Yeah. Saan pupunta? My loyal ward. Wala, Ba? farm sila. Quick Okay, as may Venom. bundle. Ward them off. Impaled. Airport. Agitation. Ba't wala tayong With orbs? Vim and Venom. My Venom flow. Ito mag-roshan yan. Oo na, sustain. Ayun, kiss. Violent dance. Lagyan mo lang ng alulod. Ito, may ginaw na. Gyro na naman. Bagong ganda. Sentry Ed. Ito, sentry na ubus. Wala yung Nix dun eh. Wala yung Nix dun. Atras siya. Makbo siya. Nakait kami. Middle tower is under attack. Dire structures are fortified. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. An equal bounty must be claimed. Dire structures are fortified. Gago ko naka-pipe si Rick King. Tapos magtataras siya. And Venom. Let's go, Defense of the Ancients. Ay, gumong siya, oh. pinasok niya. Kaya ba mga chase? A touch of Venom. Gago, may sinipa, may Hindi sinipa. niya malang stun. Bulok. Pinulong niya sarili niya. May case lang naman. Ito. Won the game, oh, nyo nyo nyo. Won the game, oh, nyo nyo nyo. Wala pa siyang BKB. Sila, may second season na pala yan. BKB! Where is your BKB, idol? Ano kasi BKB? Kala ko sa akin.
Ano ba sa gata to? May gata to? Yan. Sunod-sunod. Plague on our foes. A touch of venom. Plague our enemies. Middle tower has Kailangan ko ng Vision Head. I'm under attack. Yeah. Vision Head? Kaya ng division. Oo, bagay. Eh, na kayo division. Hindi, yung mid. Ayan, para ma-hit ko. Oo, panalo. Huwag nyo. Yung tatuan mo lang. Basag to. Tara, basag. Take it, oh. Tagal pa. Gago ka, nahuli siya. Tayo, saan mo ito? Time-lapse challenge. Ah! Gago ka! Okay, napatakto sila. End kaya? Parang end eh. Kaya mo bumasag eh. In the ball eh. Kaya... Yun lang, in the ball. Bukan. Uy, gago may video din. In the ball eh. End. May ano ka eh. May basag-basag ka eh. Kaya mo yung basagin eh. Okay. Hindi. Walang weaver oh. Hindi ako tiwala pag tumagal pa to. Oo. Nakaano ka? O Diyos? Bago masakit na yan. Ulit ako. Basag ako, Tore. Ito, pinapatili na. Oo, pinapause mo na. Talon mo, Tekis. Gawa tayo ng sariling beat. Eh, di balak bakit yung beat. the true heroes are the ones who wait. 1-8. Ako zero eh. Ang jogging. Remote sa game. Ay, hindi ko nabanggit. 0-8 daw ako. Aside ka magic nila eh. Wala ka tayong fight. Sabihin na cancer challenge. Maganda rin yung mga panopstan niya, no? Solo-solo sila! Maganda yung ano, yung SK nung huli. Deserve yan ng comment. At Sinix. Record guy, no?